After I get my RES license, selepas beberapa tahun selepas itu, saya berhijrah ke Australia. I pursue my dream of becoming a lawyer. So I went to university there. So Alhamdulillah, I graduated with a first class honours. Masya Allah. Adi Jaafar, agen Hartanah, bertauliah, jual beli sewa pelaburan dan perancangan hartanah, profesional dan terperinci, memuaskan hati. Adi Jaafar, hikmat terus dan jitu. Hubungi 85 sifat 2761. Adi Jaafar, segalanya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan satu rancangan baru khas untuk anda, untuk sesiapa saja yang ingin tahu tentang isu-isu hartanah. Jadi bersama saya seorang pakar, Adi Jaafar. Okey, ini merupakan episod yang pertama dan kita akan ada beberapa episod lagi, iaitu rancangan yang dipanggil Bual Bicara Bersama Adi Jaafar, isu hartanah. Baik Adi, Adi Jaafar ni siapa sebenarnya dalam industri hartanah ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Adi Jaafar. Wah, macam ustaz. Saya Okey, silakan. Baik, saya adalah seorang ejen hartanah di syarikat Propnex Realty Private Limited. So currently I'm very passionate about helping current and future homeowners to own or diversify their property portfolios. I see. Itu penting tu sebab saya tahu ramai juga rakan-rakan yang saya kenali seorang hartanah di mana bukan saja kira macam bekerja, tapi untuk membantu. Itu paling penting. Betul sekali. Tepat sekali. Jadi mungkin Adi boleh beritahu kita Adi punya background ataupun pengalaman dalam industri hartanah ni. Pertama sekali, guided by this passion and desire, alright, to better assist the needs of my clients. So I'm currently working on mastering the required skills and knowledge in the property sector. Okay. Given the ever-evolving, changing pattern of the property landscape. Correct. So kedua, saya sedang streamlining the suites of services that I can offer as a property agent, so that I can add value to their property journey. I see. Dan yang ketiga sekali, ini it requires what we call a continuous effort, di mana we are planning an outreach effort. So at the moment kita sedang mengadakan campaign outreach program, where we reach out to homeowners or future homeowners so that we can offer our services and professional advice. Moving back a little bit of my history, so basically I have been in the industry for about 10 years. After I get my RES license, selepas beberapa tahun selepas itu, saya berhijrah ke Australia. Australia. Okey, untuk apa? Buat jual hartanah ke? Oh, tidak. So I pursue my dream of becoming a lawyer. So I went to university there. So Alhamdulillah, I graduated with a first class honours. Masya Allah. Okay. Alhamdulillah. So thank you for that. After that, I work as a in-house solicitor in one of the big 4 professional services firm. Okay. Correct. In Australia. Jadi berapa tahun bertugas di sana? Dalam tugasan, dengan belajar dengan tugas tu, all in all in Australia about 7 years lah. 7 tahun. Wow, 7 kurang. years in Australia. Jadi what's the plan? Looking ahead and based on what I'm working on right now, so I'm very well focused on delivering quality, timely and holistic property services to my future clients. And to add value to that, inshallah, I'm considering to sit for a bar exam in Singapore so that I can leverage on my legal expertise to complement my property related services, inshallah. But not with an objective to provide legal advice, because that would trigger the conflict of interest mechanism. Betul. Jadi the focus will be on property. Correct. Maksud saya di sini ialah Adi bukan saja seorang ejen hartanah, tapi beliau juga mempunyai latar belakang sebagai seorang peguam. Sebab bila kita jual beli rumah ni, banyak sangat polisi yang kita harus tahu. Ya, betul. Tepat sekali. Lebih mudah kalau Adi mempunyai latar belakang sebagai seorang peguam dan menjadi ejen. Beliau lebih prihatin dan lebih baik untuk mengendalikan kes-kes yang mungkin yang lebih rumit ke apa-apalah. Maksudnya, betul tak? InsyaAllah. Selain daripada itu, boleh tak saya tahu apakah speciality Adi dalam industri hartanah ni yang Adi ingin ceburi? Soalan yang sangat baik. Memandangkan saya baru pulang ke Singapura, tetapi saya juga mempunyai pengalaman sebanyak
lebih kurang in terms of practice mungkin dalam 5 tahun sebagai ejen hartanah. Jadi fokus utama saya adalah untuk memberikan khidmat yang terbaik. No question asked. Period. Yeah. So from there kita akan melihat the suites of services that we plan to offer to the clients. So in terms of whatever case they may have, for example bankruptcy lah, upgrading case, investment, divorce, asset progression ataupun estate cases, or in fact newlywed couples, yang baru nak beli rumah, nak understand the housing market. InsyaAllah we can assist. And that's for free. And that's for free, definitely. Free consultation. Free consultation. Bila cakap tentang hartanah, tentang rumah ni, dia sebenarnya perjalanan yang jauh. Betul. That means you start building your family. Right. And then when you get married, then what's next? Okay, what kind of house, what type of house, or then when can you sell, and when can you upgrade? Then later on towards the later part of your life, you nak downgrade ke, tak nak downgrade ke, that kind of stuff. So there's a lot of things. So itu semua boleh diterangkan lah. Betul, tepat sekali. Kerana perancangan hartanah itu sangat penting. It involves a lot of people's hard-earned money. You talk about properties in the hundreds of thousands of dollars or in the millions of dollars. Betul. Yeah. So amat penting sekali kita mempunyai perancangan yang punyai foresight jangka masa panjang, di mana kita akan berada sekarang, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Of course, balancing the housing needs and our personal needs as well, because when you build a family, that's another cost. Right. Jadi kalau ada sesiapa yang di luar sana ataupun sesiapa yang adik-adik ke yang baru berumah tangga dan ingin membeli rumah ataupun ingin tahu lebih lanjut tentang perancangan perumahan anda, ini kira jangka masa lama ni. Let's say you got married in the 20s. That means it's gonna stretch up to when you are 50? Correct. Correct, depends across different generations. Ya. Lagi-lagi sekarang rumah bukan murah. So jadi bila kita keluar duit dan kita nak dapatkan bumbung di atas kepala kita ni, kita harus betul-betul tahu dan peka tentang apa yang harus kita buat. Tepat sekali. Ya. Okey, itu dia serba sedikit. Jangan takut, memang pendek saja kita punya bual bicara, tapi ada lagi episod-episod yang akan datang. Jadi nantikan episod-episod akan datang. Tapi sebelum kita tutup rancangan kita ni, silakan. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang hartanah, sila hubungi saya di talian 8500-2761. Sekali lagi. 8500-2761. Selain itu, anda boleh mengikuti saya di Facebook, Instagram dan TikTok. Sekali lagi, saya Adi Jaafar. Segalanya untuk anda. Wow, dahsyat tagline, segalanya untuk anda. Maksudnya tu Adi akan memberikan hikmat sepenuhnya, 200%. Betul. Ya, untuk pelanggan-pelanggan di luar sana. Jadi kita akan jumpa lagi dalam rancangan Bual Bicara bersama Adi Jaafar, isu hartanah. Adi Jaafar, ejen hartanah bertauliah, jual beli sewa pelaburan dan perancangan hartanah, profesional dan terperinci, memuaskan hati. Adi Jaafar, hikmat terus dan jitu. Hubungi 85 sifat-sifat 2761. Adi Jaafar segalanya.